वअला अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलव इत्तबअल हक़्क़ु अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्दु वमन फ़ीहिन्न बल आतैनाहुम बिज़िक्रिहिम फ़हुम अन ज़िक्रिहिम मुअरिज़ून। अम तस्अलुहुम खर्जन फ़खराजु रब्बिका खैर वहुव खैरुर राज़िक़ीन। व इन्नक लतदउहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। व इन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून। वक़ाल क़ाइदुनल अअज़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुसलमानानुरुणो, स्तासु रोज़ाना दर्स क़ुरआन की इमदाद और तौफ़ीक़ और फ़ैसलो दा अल्लाह सरा नन ज़मंगा हाज़िरी हम मुमकिन शवा और मौलाना साहिब मुहतरम अक्रमहुल्लाहु ताला व अज़्ज़हु माहक़ीर फ़क़ीर नाचीज़ता खपल द इज़्ज़त दा मसनद हवाला का चिनन बतासो द क़ुरान और सुन्नत ना यौसो खबरी ज़मन दी मरगरु तवके ज़ दुआ कोम ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मा दखलीना द खैर भलाए और द हिदायत ज़रिया जोड़ी दुन की कलिमात उबासी और अल्लाह दी द कबूलियत पर शरफ मुशर्रफ की। माची क़ुरान करीम कुलाव का नुद सूरे मोमिनून अतलसमी सिपारी दा आयतुना ज़मा मखिलरालल आयत नंबर 71, 72, 73 और 74। पदी आयतुनु की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द दुनिया द बक़ा और राज ज़िक्र कई चिदा दुनिया आबादा दा नुददी दुनिया दा आबादे समुहर्रिकात दी सासबाब दी और अगल्लुई सबब इदादे चे हक परस्त बयान द हक कई
خیر د انسانیت لټئی او کپدی بیان حق ناپویا خلق خپکیږي نو دی داغی د خفگان پروا نه کوي دنیا د لالچونو نا د دنیا د مفاداتو د امیدونو نا بالاتر د دی نظر پا اللہ وی اور دی داعیان دا اللہ دلاری صراط مستقیم وی کدا نوے نلفسدت السماوات والارض ومن فیہن آسمانونا زمکی اور دی کی جسور مخلوق دے دا ټول به تباشوی مانا راز دا آبادے دا دنیا حق دا حق پرستو دے چی ترسو دا دنیا آبادی نو حق پرست با پیدا کیگی او حق با بیانی او حق طرف تا خلق رابلی کله چې الله رب العزت د دې دنیا د بربادۍ او دروانه فیصله وکي نو بیا بدا اهل حق الله پورته کی حدیث کی راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې قرب قیامت کی په دور د فتنوں کی اللہ رب العزت با علم چې دا سبب دے د بیان حق دا اسلحه او ہتھیار دے د حق پرستو دا با اللہ اوچت کی او پورتب کی خود دے علم اغسطل با انتزاعا نہیں چی اللہ با د خلق د ظلون ندا علم باسی ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء دا عالمان حق پرس بیانون کی دا حق دعوت ورکون کی دا حق دا با اللہ واخلی و ختم بکی نو اتخذوا الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا خلق بناکار جاہلان او ناپویا خلق خپل مشران ومني د جہالت دور دوران بئی جاہلان بد جاہلان و مشران وی تپوس و فتوی و فیصلی با پا جوحلاو کیگی دی با پخپلم بیلاری او نور خلق بم گمراہان کئی او بیلاری کئی دی عالم وجود د ټول قوم د پارا د خیر باعث وی او د علم او د علماء فقدان د ټول قوم د پارا نقصان دے دے د دنیا زینت او خائص په پینزو سیزونو باندیو امام رازی د خپل تفسیر په مقدمه کې ذکر کړی دی او یو پاغی کی علم العلماء زکدا دنیا اللہ رب العزت خپلی بندگیل پیدا کړی دا او بندگی دا اللہ پابندی دا قانون دا اللہ دا پابندی پا قانون دا اللہ بالا کیگی چی دا اللہ دا قانون داعیان دا صراط مستقیم داعیان د چانه د یری نه غیر د چانه د تمی نه غیر د چا د مینی د رکاوټ نه غیر ببانګي دوه حق بیانې کار خو ګران دی خو ان ذالک لمن عزم الامور دا د پخو کارونو نه دا د ډیر لوی کار دی د لوی خلقو کار دی دې د پارا الله رب العزت جماعت قدسیه د انبیاء پیدا کړو او د ختم نبوت د وجنا
نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت علماء لا د انبیاء وراثت ورکړو وارث د نبی مشن د نبی په نهج د نبی مخ په وړاندې بوتلون کې وي دنیا یو اعتراض کوي ويره د عالمان د قیانوسی سوچ لري دا د مدرسو خلق بیکورډ دي د زمانی په تقاضو نه پويږي دنیا چرته ورسید او د چرته لا ناس دي او د یاغه د مدرسې او د کتاب نه بل طرف ته نه ګوري او بل سدی ته نخکاری منغوایو دا کتاب دا الله دے اور دا الله دا کتاب تا قیام قیامت دا مخلوق دا ہدایت ذریعہ دا اس کا چرتا دا علماء و طلباء دا دنیا دارو غندی دنیا تا مخا کی او دا دنیا پا اسباب و مادیات و دوکشی مدرسی پریدی دا قرآن و دا دین خدمت پریدی نبیہ اللہ رب العزت فرمائی آیت نمبر 71 سورہ مومنون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ وَأَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ کچرتا حق یا اہل حق ددی خلقو د خواہشات و تابع سنگ چی ددی خیالات دی سنگ چی ددی دنیا والو سوچونا و افکار دی کا حق و اہل حق ددی د خواہشاتو ددی د خیالاتو ددی د افکارو تابع شول لفسدت السماوات والارض ومن فیهن دا ټول کائنات دا ټول جهان دا ټول دنیا به بیا روان شي آسمانونه به تباشي زمکی به تباشي ومن فیهن آسمانونو زمکو کی چی دا سورا مخلوق دے دا کل کائنات دا بتبا و برباد شی و روان بشی مانا ددی دنیا آبادی ددی دنیا ودانی او ددی دنیا امن دا داعیان دا حق دی دا داعیان دا اللہ دا کتاب دی دا داعیان دا اللہ دا دین دی دا علماء حق پرست دا دا قوم محسنین دی دا امت خیر خواہان دی کدانوینو لفسدت السماوات والارض ومن فیہن حدیث کی مرازی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دور کی دورونو یو د دنیا کار کا سب بکاو او دویم دا اللہ دا حبیب پا صحبت کی دا اللہ دا دین ازدہ کون کے ہو دا دا دنیا دا مال و دولت گٹا کون کے کسب کون کے محنت مزدوری کون کے رور یوزل دل برداشتہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغے اور امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خدمت کی عرض کی دخپل رور پا سر شکوہ و شکایت کی اور فرمائی اید اللہ حبیب زمادی رور لا لگ نصیت و وسیعت خو کے داروغ رمٹ دے زوان ظلمے دے صحیح سلامت دے اور زما پکور کی زما سر دے شریک دے
दे द दुनिया कार कसब मेहनत ख्वारी मजदूरी जमींदारी न कई स्तासु सोहबत की नासवी और राशि बिया तैयार दस्तरखान ला चिस तैयार हुई नो खरियो बिया रोजी टोला रज मजदूर ख्वारे जकोमा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ददी रूर इस्लाह कई और दद ज़हन साजी कई जवामिउल कलिम पतोगा बांदी लंड खबरा पकी दो उलूमो खजानी और समंदरुना बंदई फरमाई लअल्लका तुरज़क़ु बिही लअल्लका तुरज़क़ु बिही एरू रब गोशे होश व रास्ता दा ख्याल दे दा जाम दे दा गुमान दे दा वहम दे चित्ती गटी नु दे सटी देस्ता खुरी नाना स्ता राज़िकुम अल्लाह दे नु दद राज़िकुम अल्लाह दे दलम अल्लाह रोजी रसा दे नु तालम अल्लाह रोजी रसा दे नत दद राज़िक़ और न दे स्ता राज़िक़ दे लअल्लका तुरज़क़ु बिही और द्वेमादा चिस्ता दा ख्याल दे चित्त कारवाला और दा सड़े बेकार दे टोल रज़द कुरान दरस्त नासवी टोल रज़द रसूलुल्लाह प खिदमत की नासवी टोल रज़द इमामुल अंबिया प कदमेनु की नासिनु दे उसगार दे बेकार दे और कार वाला ते नाना लअल्लका तुरज़क़ु बिही असल कार उस्ताद दी रूर दा कार दे असल कार दा दे तवे मा पखपलू मटू बांदी खपला नोड़े गठली दना अल्लाह दर कड़ी दा अल्लाह दर कड़ी दा और अल्लाह रब्बुल इज्जत ची दर कईनु लअल्लका तुरज़क़ु बिही शाहिद चितालम ददी रूर प बरकत स्ता राज़िक़ रिज़क़ स्ता दर कई लअल्लका तुरज़क़ु बिही स्ता दा दुनिया ची वदान दा स्ता दस्तरखान ची डक दे स्ता जरूरत ची अल्लाह पूरा कई नु लअल्लका तुरज़क़ु बिही शायद चिस्ता हाजत रवा स्ता हाजतुना स्ता दरोर प बरकत पूरा कई गुर दुरली फजीलत दुमरली शराफत दे ददी इल्म तालीम ताल्लुम द दीन दे इज़्दकड़ी खुदनी द शोबी दुमर शराफत दे चियाओ रज़ तालिब खास शागिर्द खास सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाई या अबा हुरैरा अल्लिमिन्नासल कुरआन व तअल्लमुहु फ़इन्नका इन मित्ता व अंत कज़ालिका ज़ारतिल मलाइकतु क़ब्रका। ए अबू हुरैरा कुरान खल्को तखाया पखपल इज़्द कवा दीन इज़्द कवा नु खल्को तखाया और टूल मर्दा मशगल लरा टूल मर्दा कारो दा सिफतो दा शुगलो दा मसरूफियत लरा कताला मर्ग पर दक्का हालत रागे चिता कुरान इज़्द काओ खल्को तदी कुरान बयानो नल्ला बपता दुमरलुया मेहरबानी और रहमु की चिदा आसमान फरिश्ते स्ताद कबर दली दूध पारा बरा कुजीगी। उलमाए हदीस जिक्र कई आसमान फरिश्ते बस्ताद कबर दली दूध पारा राकुजीगी समाना स्ताप कबर द अल्लाह द तरफना बारानी रहमत
दुमरा वाफिर, दुमरा बी सियारा, बी हदा, बी हिसाबा, बी इंतहा बरावरीगी ची फरिश्तोला शौक ब पैदाशी ची दा कम मुकाम दे, दा कम ज़ायदे ची पदी ज़ायद रहमतुनु बारानुना दुमरा डेर वरीगी चिरा कुशी नुआ खुबस्ता मकबरई स्ता कबर बई स्ता रोज़ा बई जवान खो जवान दे पस द मर्गा बदरबानी रहम रावरी जवान खो जवान दे। ए द अल्लाह बंदीगानो दे इंसानियत मतलब पे जंदो द पारा द इल्म डेर लुई जरूरत है। द ला मारिफत और द अल्लाह द कानून और द हक मारिफत दिल द इल्म डेर सख्त जरूरत दे। और गोरे नन ची कुफर सूरा मुनज़्ज़म दे द कुफर सुमरा मनसूबी दी आगी टूलू मरकज अहले इल्म दी। दा द इल्म शोबा दा ची द दी शोबे सरा द तबलीग शोबा ज्वंदे कीगी। दा द इल्म शोबा दा ची पदी शोबे सरा द जिहाद शोबा ज्वंदे कीगी। दा द इल्म शोबा दा ची पदी शोबे सरा तसव्वुफ सही ज्वंदे कीगी। दा द इल्म शोबा दा ची पदी शोबे सरा तसनीफ शोबा ज्वंदे कीगी। द मदरसोना कदा आलिमान न पैदा कीगी नु द तबलीगियान और रहनुमाई बसोक गई। ख्वाजिजान आमियान दी द दीन शौकियान दी। मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस यौम मशर तीर शवे दे ज़मंगा दो उस्ताज़ान और उस्ताज दे ज़मंग सनद दे फ़ज़ाइल आमाली चिरागुन कड़े डेर लुई सड़े दे अल्लाह दी दे टूल उलमा सारा दा गरीक़ रहमत की मलफूजात दी दे ज़करिया से 56 नंबर मलफूज की लिखी। अगर मेरे बाद इस जमात की सरपरस्ती किसी मुस्तनद आलिम ने ना की तो इससे एक अजीम फितना साबित होगा। माना खई ची तबलीग शोबा द आलिमानो पर सरपरस्ते की नो द खैर बई दिल द आलिमानो हाजत दे चिदा आलिमान बददी अमियानो सरपरस्ती की रहनुमाई ब कई नेगा लारा सही लारा द शरीयत लारा द अल्लाह लारा बोर तखी का खबर अमियानो तपातिशवा द ख्वाखी दीन बती जुड़शी लक यहूदो ची जुड़ कड़ो ईसायानो ची जुड़ कड़ो नु तबलीग ला द आलिमानो द इल्म हाजत दे जिहाद ला द आलिमानो द इल्म हाजत दे। जिहाद सिर्फ मारना मराना था नवई ख्याल दे दरता ची बस टोपक रावाला ची सोक दर लमखी लराजी वखे उले ख़त्म कवीनी तो यवे ना शरीयत ददीद पार उसूल जिक्र करी दी अग उसूल बांधी आलिमान पुएगी द मुजाहिदीन सरपरस्ती बा आलिमान कई और द जिहाद शोबा द आलिमानो पर इल्म बा सही तरफ तरवानी दासी तसव्वुफ जाहिलान ची पीरान शी मुरीदान मुशरिकान और बेदतियान शी दिल द इल्म हाजत दे द आलिमान टूली शोबी द दीन दादा मदरसे न चलेगी दादा आलिमानो मुहताज दी दादा इल्म द शोबे मुहताज दी ददी वजी न टोलो नजियात जरूरत ददी खबरे दे चे मंग द दीन द तमाम शोबो द इह्या द पारा द बुनियादी शोबे पे इह्या डेर मेहनत चे अगर द मदरसी द तालीम व ताल्लुम निज़ाम दे द दर्स तदरीस निज़ाम दे पदी मेहनत व ख्वारी डेरा पकार और दक्की द इंसानियत शराफत दे द बाबा आदम अलैहिस्सलाम इज्जत चे कुरान बयानी पसो वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा आदम अफजल मलाइक मफजूल
वली जनाब निस्बती फजीलत दे, निस्बती फजीलत दे। अल्लामा आदम का अफजल दे, नु द इल्म प वजह दे। मलाइक ची मफजूल शवल, नु सुब्हानक ला इल्म लना, ला इल्म लना। इकरार की ची मंग सर इल्म नश्ता। अगलगुंदी दे दादम न कम दे, दादम न कम दे। ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इब्ने आदम ची द मलाइको नौचतीगी, फरिख्तू नौचतीगी प मर्तबा की औलादी आदम नो आगम द इल्म प वजह उचतीगी। और इल्म सिर्फ मालूमातु तनवीली कीगी, ची मालूमात दी डेर खबरुना दी, डेरे रटी दी, डेर खबरी जोत कड़ी नु दा इल्म दे। ना इल्म खुयो बातिनी सिफत दे, ची नुम द खशियत दा अल्लाह दे। यरद अल्लाह पजल की पैदा कई। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और द इल्मु ची बाबा दमी मस्जूदुन इलैहि द मलाइको गर्जो। अल्लाह फरिख्तु तुवी उसजुदू ली आदमा। और द इल्मु ची द इल्म कदर इब्लीसु न कनो अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। चाची द इल्मो द आलिम कदर खड़े दे उसजुदू ली आदमा, नो आगा मलाइक इज्जतमन गर्जी दली दी। चाची द इल्मो द आलिम कदर न दे कड़े, नो आगा रटले शवे दे, तबा शवे दे, बर्बाद शवे दे। जान ला मसली दी ची उसजुदू ली आदमा। आदम त सिजदवा का अल्लाह त सिजदवा, सो कोई ना आदम त सिजदवा। नो सिजदा खो गैरुल्लाह ता नारवा दा। वेदा सिजदा नारवा ज़का नदा ची दा अमर दा अल्लाह दे। दस शे दे नारवा खुबाली ची दा अल्लाह दा हुक्म खिलाफी दा, खुद अल्लाह हुक्म दे वली नारवा। बेजान ला नुक्ती दी सिजदे ताज़ीमी वा। इब्नुल अरबी वही सलूटो सलाम दा जमियानो ताज़ीमो। सो कोई ना सिजदा अल्लाह तवा ख्वादमी क़िबला वा उसजुदू ली आदमा ए इला आदमा। ए शायरम ढेर आसान खबर कड़ी दखा, मज़ेदार खबर। अवी अंतल मुरादु बिनज़्मि कुल्ली क़सीदतिन, अंतल मुरादु बिनज़्मि कुल्ली क़सीदतिन सबतत अलल अफ़हामी फ़ी तजलीलिही। कसुजूदी अमलाकी समाई ली आदमी व सुजूदुहुम लिल्लाहि फी तावीलिही। गोरा सुमरा सिफतुना सुमरा कसीदे चे दे इंसान पर जहन की जोड़ीगी, रा पैदा कीगी। अगर टोलो सिफातो रजायो अल्लाह तकीगी। अंतल मुरादु बिनज़्मि कुल्ली कसीदतिन सबतत अलल अफ़हामी फ़ी तजलीलिही। कैसे भाई संगा वही गोरा मिसाली दासी दे क सुजूदी अमला की समाई ली आदमी व सुजूदुहुम लिल्लाहि फ़ी तावीलिही। ज़ाहिर खुदाकारी ची सिजदा द मलाइको आदम तदा, लेकिन तावील दादे ची सिजदा अल्लाह तवा खुप तरफ द आदम। व उसजुदू ली आदमा ए उसजुदू इला आदमा या उसजुदू मा आदमा। ए खल्को इबादत दा अल्लाह के ओ मलाइको सिजदो के अल्लाह तखुली आदम ए मा आदम पमैयत दा आदम की। यानी स्तासो इबादत दा अल्लाह बा अलगर्जी चिकल द इलम द खावंदानो मरस्तवी। आदम इमाम देकर
اسجدوا لآدم تاسو د الله بندگی کوئ د الله قرب حاصلوئ زکا حدیث کی راضی انسان اللہ تا دمر قریب پہ اس حالت کی نہیں سمرا چی د سجدی پہ حالت کی نو اسجدو اللہ تزان نزدیک ہے اللہ تزان قریب ہے سنگا نزدیکو د علم د خاوندانو پا مرستا کی د دی پا اقتدا کی د دی پا امامت کی د اللہ پا لار روان شے ضرورت دے کر د دی حاجت دے د دی یو حیثیت دے د دی یو لوی مقام دے تمام کائنات تا د عالمانو ضرورت دے سو کی کمنی او کنمن دا عالمان خیر خواهان دی خپلو پردو ټولو د پارا ولی که دا عالمان نوے دا مدارس نوے دا حق پرس نوے دا د شعبی د علم سر وابست خلق نوے نو قرآن وی لفسدت السماوات والارض ومن فیہن ساری کائنات تباہ ہو جاتی ولی دا کائنات دا آبادے وجہ لا الہ الا اللہ دے لا الہ الا اللہ کلمہ ویون کے چی موجود وی دنیا با آبادی او دا دی لا الہ الا اللہ کلمی طرف ترابلون کی عالمان دی پدی خلق لرپویون کی عالمان دی اور دا کائنات روح دے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ دا ناسمجا مسلمانانو ذہن سازی دا تاسو آئے زمنگ مولی صاحب دی زمنگ دا مزاج مطابق مسئلے کئی دے اس زمنگ بچی دا کالجونو یونیورسٹونا مدرسو لدی نبی آئی دا خستا خیر خواہ دے کر اخپل بچی مدرسو لولے سالانہ دستار بندے شروع دی تو گر اللہ 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 خوش قسمت دی آغا خلق چی دا غی پا سرونو دا رسول اللہ دا سنت دستاری خودے کی خوش قسمت دی آغا والدین آغا قام آغا کلے چی آغی کی عالمان پیدا کی دیر لویا خبر اللہ دی دا ورز ما تا موخی تا تا موخی اور گورے سورہ فرقان پا تفسیر کی علماء تفسیر لکی خصوصاً التفاسیر تفسیر طبری دے ابن جریر دی آیت لاندے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما علماء لکی وی یو مسلمان پلار د پارا دی یوی مسلمانی مور د پارا د دنیا په خوشحالو کې ټولو نه لوی خوشحالی د دنیا په نعمتونو کې ټولو نه لوی نعمت داده چې د سترګو وړاندې د بچی د الله عبادت کوي د الله د قرآن تلاوت کوي څومره خوند کوي ایک دے وفاتم شی دا بچے دا قرآن درس کئی دا قرآن تلاوت کئی نو دل قبر لمغا خوشحالی اللہ ورسی اجرون ورسی حدیث کے رازی انسان چی مرشی اعمال منقطیش سوا دا دریو عملون نیو ولد صالح دے یدعو لہو دا نیک بچے چی پلار لدعا کئی علماء وی دعا دا مطلب ندے چی دعا کئی نو دی تباجر کہ نیکی ہم اجر ملاوی گی زکا کا دے ہر نیکی کئی دا دا والدین دا تربیت اثری بیام والدین تا دا نیک اولاد بدلی او ثوابون دا نیکو کارے ملاوی گی او قبر ترسی گی کہ بچے ڈاکٹر شا کہ افسر شا کہ منسٹر شا کہ بیزنس مین شا چی ہر سا شا گٹے نشتا او که بچه حق پرس عالم شا د قرآن نوکر شا د دین خادم شا د صراط مستقیم او د حق داعی شا کره دنیا بم خیستشی قبر بم خیستشی آخرت و حشر بم خیستشی دا بچی زان لتوخه که دا اللہ نعمت دے شکر یادا که بابا ابراہیم علیہ السلام لا دا نعمت ورکا نو بابا ابراہیم دا اللہ دا پارا پا بچی چاڑا راخ کلا دا دیر گران خبر دا
منگ دا نوایو چی پا بچو چڑی راکا گئے، منگ دا وایو چی بچی مدرسو لراو لے گئے. اڑو کی اختر نباد با مدرسی شروع کی گی، خوش قسمت با ورزی دا اللہ کتاب و دا اللہ دین با ازدہ کی. اللہ دی دا خوش قسمتی دا ہر مسلمان پر نصیب کی، دا ہر مسلمان منگل اللہ رزق را کئی، دا ہر چانا خرا کئی. تاسم وائے کنا، تاسم وائے چی دا حلوہ نمرازی نو مولا نمرازی. خیال دے حالانکہ زمان نزیات حلوہ تاسو خرے چی دا ڈوڑے نمراشی نو دا مولا نمرازی، مولیانو ڈیرو خڑاو الحمدللہ. دا سمر منڈی چی دی زمیدارا دا، نوکری دا، مزدوری دا، خواری دا، دا ټول محنت امدادی دا پارا دے چی ڈیر شی ڈوڑے نوڑے روپے ڈیر شی. او بیا پدی ہم تک گویائی چی مولیانو ڈیر و خوڑا، مولیانو الحمدللہ الحمدللہ زمان رزق ڈیر خکلے دے الحمدللہ. منگ دا اللہ نا رضائی اے دسی جوان، دسی رزق، دسی عزت دا ایچا نشتا کم چی دا اللہ دا لاری دا راہیان وی. دا ضروری نا دا چی دیر مرغن، دیر آلا، دیر قیمتی نا. منگلا اللہ پا سڑا ڈوڑے آغا سکون را کئی، منگلا اللہ پا نمگڑی آغا سکون را کئی، پا خالی جیب آغا سکون را کئی. زما مخی تا قرآن پروت دے او زد جماعت پا محراب کے ناستے. واللہ العظیم کہ دا دنیا بادشاہانو تا دا خوشحالی ملاویگی کم چی دا حق پرست و عالمانوی. بس ما قسمو کو دا رب محمد قسم، دا غدنم قسم. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا سلطان سنجر خطو لیکا تا خودیر لوی سڑے رازا زما محل تا زبلوی اوہدہ درکم، وزارت بدرکم. اوہو ولید اللہ عبدالقادر جیلانی ناشنا جواب ورکے، دو کرخی جواب لکی. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، گر در دلم رود من ملک نیم روز، آنگاہ کے یافتم من ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جونم خرم. دو کرخی جواب. چون چتر سنجری رخ بختم سیاہ باد، زما دا زړه دی ستا د تورې چترې په شانتی تک تور دیشي. کچری زما په زړه کې ستا د نیمروز د بادشاہ خیال هم راځي. سوچم نکوم، خیالم نکوم، فکرم نکوم، زما په دل و دماغ کې او د دل و دماغ په یو ګوشه کې په یو کونه کې که د نیمروز د بادشاہ خیال راځي نو زما دا زړه دی الله ستا د چترې په شانتی تک تور کی. ولی آنگاہ کی یافتم من ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جو نمی خرم. آغا چی ما د نیمی شپې د بادشاہ خوند اغستے دے چی خلق خواب غفلت کی مبتلائی او زپ درد اللہ کی ولاڑم او پورتیل القرآن ترتیل عمل کوما. آنگاہ کی یافتم من ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جونم خرم. چی د نیمی شپې د بادشاہ خون میں آغستی دے نو د نیم روز بادشاہی دور بشی پدانا بموان لما. کدارا تو اے چی یو دانا اور بشارا کا او دا طولا د نیمروز بادشاہی والا نو نانا. من ملک نیم آنگاہ کے یافتم من ملک نیم شب، من ملک نیم روز بیک جونم خرم. خجامد عالمانو دا
خ خوراک د عالمانو دے، خ عزت د عالمانو دے، خ ژوند او زندگی د عالمانو دے، خ زندگی او خ قدر د علماء دے. سپینگیری ورتا پا ادب ودریگی، ناظمان وزیران مالداران خانانم ورتا پا عزت و پا احترام گوری. نو آیا دا خ زندگی او خ رزق او خ عزت او خ جوان مخبل بچو لخوخ دے او کن دے خوخ. او ما اللہ دیر احسان کرے او مومن آغای چیزان لسخوخی نو آغا ببل لخوخی. پا ما دا اللہ رحم شوی دے. زا عالم نیم دا عالمان و خادم خو بس دیر دا اللہ نا خوشحال و رضائی چل اللہ زما دا دی علماء و طلباء سر نسبت پیدا کرده دی ما سر مینا کئی زد دی سر مینا کو چی پا ما دا خدای دا رحم دے زپتام دا غوارم اللہ دی ستا پا کور کی عالمان پیدا کی، اللہ دی تعالی دا خوشحالی در کی. نو بی دا ہر کورنا اوبا سیدا افراد نسل تباہ طرف تروان دے. دا دی فتنو دا مقابلی دا پارا دی ایمانونو دا دفاع و حفاظت دا پارا گورے مدرسی آبادی کے، مدرسی آبادی کے اور مدرسو تخپل بچی ورکے. منگ دانوی چی چڑی پیرا کاگے مخوی چی آبادی کے ودانی کے عزت پلا روانی کے. خدا وائی کدائی ویلے منگ تلکد ابراہیم علیہ السلام چی علالی کے بیا بسکا والا دا دنیا ودانی پدیدہ. بل آتیناہم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون ام تسألوهم خرجا فخراج ربک خیر. دی کی زما سا فائدہ دا کستا بچے عالم شی زما دا دنیا سا گٹا دا او اللہ دی نکی کستا ٹولا کورانے پا جہالت کی مبتلا و پتیارو کی جوان تیری نمالے ستاوان دا دنیا دے. ہاں دم ردا چی گٹم ستا دا تاوانم ستا دے و تخو زما زانی تخو دا رسول اللہ امتی سے خو پتا خپکی. ما خو قرآن ندائز دا کڑی ہر مسلمان د بل مسلمان په خوشاله او په ګټه به خوشاليږي، په تاوان او خفګان به خپکی. نبی علیہ السلام په امت زیریده او دردیده. موږ داغه پیغمبر امتیانی وارثان موږ په تاسو دردیږو زیریږو خپکیږو. زموږ شیخ د ویسا رحمه الله بیمارو س ډاکټر لتلو اپریشن شو پیا س غلطی شو زه خبر شوم زلاړم ویسا تا شیخ صاحب سره کې ناستم مای حضرت تپوس لراغلم دا خبره صحیح ده خود تپوس نه زیات مقصد می گیلا او شکوا راوړی دا خپایم ډیر زیات خپایم. تاسو بیمار شوی بیا ډاکټر لتل تله دا موږ نوکران څه د پاره یو موږ دورم نشو کولی تاسو موږ له اطلاع نه دا کړی. ما ته خواندل ډیر لوی خبره کړی الله یا اللہ جنتنا ورکی بستا گیلا حق دا خبری زچ اتلم اسپتال و ڈاکٹر تا اپریشن لا نو ما سحر وقتی چی وطم دا کورن اخپل بچی را ٹول کرل ورتمیوی بچو دا امت دا محمد الرسول اللہ پا نبی علیہ السلام پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر گرانو حبیب دا اللہ پا دی امتیانو دیر مایانو دا رسول اللہ امتیان در نا خبر نشی ولی کڑی گی ببیا مخو ضرورت دے چی ڈاکٹر لزو اسپتال تزو دا ټول ببیا را روانی او تکلیف کی بشی کڑی گی بچی سوک در نا خبر نشی دا رسول اللہ امتیان در نا خبر نشی دی در نا اونا کڑی گی نو ایچا تمیم ندی ویلی خپل بچی میزان سرکڑل او لالم اپریشن و شورال ایچا تمیم ندی ویلی یو تا کوینو گیلا بدی حق اردی یو خبره کی دمرلوی سبق جوار دا انبیاء وارثان دی دا عالمان دی دا دین خادمان دی دا امت او دا قوم خیر خواهان دی
نو دا عالمان زینت دے د دنیا د ودانه سبب دے مونږ د الله نه تمه کو چې زمنګ په لاس الله چاله هدایت ورکړي نو الله براله اجر راکړي بس صرف دغه ده وهو خیر الرازقین هستا کار دی هغه کوا که څوک یې مني او که نه مني وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم ته خو دې نیغې لارې ته خلک رابلې ته خو د الله لارې ته خلک رابلې ستا دا میشن دی چا چې قیامت باندې ایمان نه هغوی به د دې نیغې لارې نه له ناکیبونه اوړي راځئ چې قیامت دپاره تیاری وکړو که څوک وایي په ما وخت تیر دی وخت نه دی تیر تر زرقده نه در سره وخت دی توبه وباسه که څوک وایي چې زه بوډا یم په سپینه ږیره صحابه او قرآن زده کړی نه دی تیر وخت نه دی تیر وخت او که تاله عذرونه دي بهانې دي نو چلو صحیح ده خپل زامنو کې په خپلو بچو کې په خپلو نوسو کې د الله دین او قرآن له خو یو ورکه که یو ورکه چې سبا نسل آباد شي د کفر ملا پې ماته شي ستا څه خیال دی چې کور په کور عالمان پیدا شي بیا به کفر په خپلو منصوبو کې کامیاب شي دا څومره سازش چې شروع دی د دې میډیا په ذریعه د موبایلونو په ذریعه د کفر تبلیغ او تشهیر شروع دی د دې مقابله کوونکي عالمان چې کور په کوري بیا به څوک قادیانی شي بیا به څوک د نبوت دعویدار شي څوک به ملحد شي نه نه هر کورنۍ کې د دین او د ایمان محافظ به موجود وي کافر به ناکام شي راځئ چې کفر ناکام کو کافر ناکام کو او خپل بچی د الله دین توقف کو مدرسو ته ورکو کو به داسې کنه کو به داسې ای زما کار مینت دی د الله اختیار هدایت دی هغه د هغه لاس زه وعدې نه اخلم زه در باندې لاس نه اوچتوم خدای او ملما په حیثیت په تاسو حق لرم تاسو زما قربانه زما خود ملمنستیا غ حیثیتم ختم شوی رزق دار آباد زمون دویم کور ګرځیدلې خو بهرحال بیا ملما په حیثیت د ملمستیا غوخته خو کولې شم کنه پښتانه خو به غوخته ململ ملمستیا کیلای چې ملما په خپل خلو غواړي بیا به کوي به کړو خپل بچی مدرسو ته راولېږي یو بچی یو کورنۍ نه یو بچی روباسي او د کالجونو یونیورسټو ډېر خطرناک حالات دي ماته سرکاري خط راغی تېره موده زمونږ پرایویټ سکولونه پنځمه پورې زمونږ چې کوم سکولونه دي پرایمري دي کې ټول ماشومان نابالغ وي پنځمه پورې به ماشوم صحیح سرکاری سروے دادا چې 60% جینکه او 40% الکان د آیس غوندي خطرناک نشه کې مبتلا شي دا د پرایمری سکولونو سروے دا های سکول کالج یونیورسيټي الته ډېر بره حال دی کفر الحاد او د دهریت او د پرویزیت او د قادیانیت او د رافضیت یو یلغار دی ایمانونو سودا بازی شروع ده د بے حیاي د فحشا یو طوفان دی ډېر بره حال دی هغې د توړ د پاره د مدارسو آبادي ګوره حکومت د مدرسو هیڅ سرپرستی نه کوي دغه عالمان دي چې سوالونه کوي مینتونه کوي زاره کوي او یو کور نه په مینت یو بچی غواړي بس زمون مرسته او زمون سرپرستی چرته حکومتي ادارو نه دا کړي مدرسې د پاره ایسم نشتا دغه عوام دی او دا قوم دی بس دا مینت او زاری ده خیر دې زمون طالبان به یو نخوري نیمه خوري روپے مرا کوي پیسې کنه را کوي مرا کوي بچی راکې مدرسې له بچی راکې چې لله فی الله یو روپے درنه نه غواړو فیس درنه نه غواړو
د الله قرآن ورته وښایو د الله دین ورته وښایو کو به داسې کړه د میلمستیا به کوئ یو یو بچی د الله د دین دپاره مدرسې له به لیږئ الله مو قدر وکړه الله مو دواړه جهانونه ښایسته کا اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم